Oh sebentar, saya kayak gini aja kayaknya. Saya slide. Nah, ngapain? Lagi main Rubik. Max aja F12. Ada yang tuh F12. Halo Sapira, halo Alpha. Good, soalnya lo live. Asik. Keren. Aku lagi KBO. Apa ya KBO? Inspirasi industri, betul. Si industri. Wait. Terus kamu coba tuh sama Lana Hanisan. Hai, halo Syabila. Halo Dina, Kimkon. Hai Muti. Coba sih kayak bocil, aslinya bocil. Atau orang pas pakai buku apa tadi tuh? Tahu kan kalau aku hidup tahu. Channel WA nggak ada toh. Halo from Malaysia. Wow, hi from Malaysia. Halo Syafa. Halo. Kakak udah makan? Udah. Belajar grafologi nggak? Belum sih. Apa tuh grafologi? Halo Askadina. Halo Kresida. Halo Jihan. Nggak jualan batik kak? Enggak, kenapa? Oh besok Max Salvador ulang tahun. Oke, wow. Susah nggak jurusan psikologi? Enggak kok, aman. Halo Lili, halo Ocha. Lagi sibuk kah? Nggak ada yang live? Iya nih, lagi sibuk nih sebenarnya. Tadi ada yang bilang, Deo, aku chat dia tapi dia lagi sibuk juga nih. Tapi dia nitip hai buat taruh di TikTok lu. Hai balik gitu. Gitu kayak, hai balik kata mereka. Ya, tapi hari ini kayaknya kita mau coba invite orang sih guys. Cuman siapa yang kayak lagi nggak sibuk ya? Halo Zahra, halo Eliza, halo Diana. Lutfi juga lagi sibuk guys, masalahnya itu. Nggak, dia nggak live guys, dia nggak live. Ajak Kak Faza, bener. Kita coba ya Kak Faza ya. Ini coba. Roger kan udah kemarin. Karena namaku Sinda itu. Wih, apa artinya? Sean sibuk sih guys. Sean David Go. Nanti David S mau live. Oh oke, nice. Ajak Roche, ajak Vanes kali ya, kita coba ya. Halo Alana, halo Zilda. Ajak Sean sibuk tahu. Komeks apa Fani? Halo Fani ya, halo Najwa. Bima, bener juga Bima kataku. Pengen ngobrol sama Bima sih, aku udah lama gak ketemu dia. Coba ya, kita ajak-ajakin ya guys. Tapi dia udah kayak jam 11 gitu gak sih? Udah tidur sih kayak ini orang. Belum, dia jawab guys.
Halo Laisa, halo Kanita. Besok weekend kamu ada rencana apa? Ya, not much sih kayaknya. Feel free to join. Oh, guys, Bima oke nih. Coba kita tunggu Bima masuk ya. Halo Nana, halo Auxi. Oh, Auxi. Namanya cukup unik. Tutor F12 please. Coba nanti lihat di YouTube dulu ya. Nanti kalau udah lihat di YouTube baru nanya aku. Oke. Komex tutor cakep, amin, cakep. Nevan sama Maul. Itu mereka berdua nggak usah sibuk. Seingatku. Zahran kak iya. Aku tadi ada chat Zahran cuma belum dibales dari pagi. Lagi sibuk kayaknya dia. Kelewatan apa tuh? Halo Putri. Robin Besitnya lagi sibuk guys. Aduh. How was your day? My day is quite good actually. Menikmati di hari Jumat ini. Kalian gimana? Good or bad day? Good day. Coba kalian gitu. Oh nih Bima nih. Andreas sibuk ya? Kita coba tanya Andreas kali ya. Lucu juga kayak ngobrol sama Andreas. Halo Bim. Halo. Halo. Oh wait, I need to naikin suara. Ini ya, my audio. Halo guys. Bima di sini nih. Bim, ini bukannya udah kayak jam 11 di lo? Yeah, Wow, you're not sleeping yet? You're not sleepy yet? No, I usually sleep at like 2. How are you? Hah? Yeah. 2 o'clock? Yeah. Oh, tapi emang lagi libur sih ya? Iya, tapi I'm also like doing internship Oh, di mana internshipnya? di lab, kayak lab gitu, chemistry lab. Oh, ada like a certain brand name of the lab nggak atau? No, it's just a pharmaceutical lab, kayak medicinal chemistry gitu. Oh, di kampus. Oh, okay. How about you? What do you do there? Oh, sorry. You go first. Yeah. I was wondering, like, what do you do there? Like, if you can run me through your day, lu bangun pagi, lu datang ke situ. What's the first thing that you that you touch, that you do gitu in that lab? Like I just synthesize some compounds, kayak bikin like organic compounds gitu. Oh, is it like some sort of potion gitu-gitu? Oh shit. I don't know, man. I'm just thinking randomly, man. Yeah, I mean like kayak misalnya like like kayak obat-obatan gitu. Jadi kita kayak research like new drugs kayak buat bikin obat baru or things like that. You make like pills? Not necessarily pills, but like the kayak organic molecules or organic compounds gitu. Oh, what's the visible product gitu? Something that Yeah, the end product is like kayak obat-obatan. Tapi kayak kita research tentang obat-obatan. Like obat-obatannya apa kayak bentuk kayak cair kah atau tablet kah atau? Belum sampai ke situnya karena it's like a really long. Yeah. Oh, from that long chain, lu tuh di chain ibaratnya awal-awal gitu. Yeah, something. Oh gitu. Wow, things are very complicated ya, and very complex ya. Yeah, I like pusing banget setiap hari. Yeah. Like, tapi kayak gini kalau a bit of sharing dari like my internship. Kalau aku di marketing English Academy kan. Waktu itu kita sempat it fell down. Waktu itu sempat gue ngurusin lo live teaching and everything gitu kan. Paling kalau gue tuh pusingnya tuh mentok-mentok cuman kayak gue harus bikin semacam like idea of
what will be post on the Instagram, what will be post on the TikTok. Meskipun yang bikin desain atau yang bikin videonya itu bukan gua, tapi idenya atau briefnya dari kami marketing gitu. Terus biasanya kami bingung kayak aduh gimana ya bikin brief yang tepat gitu. Nah, I really want to know pusingnya lu tuh kayak apa sih? Nah, itu maksudnya. Kayak pusingnya I itu kayak like for example if my reactions fail gitu. Jadi Reaction kalau self. ya, jadi kalau misalnya hasilnya jelek atau hasilnya itu kurang or something like that. Karena I had my own project kan, dikasih project sendiri. Terus tapi projectnya itu kayak tidak menghasilkan hasil yang bagus. So my professor canceled my project. Jadi kayak ya gitu stres. Jadi Wow. kayak stresnya kayak apa harus ada like good result gitu loh. Oke, like what is tanda-tanda kalau reaction itu nggak sesuai gitu, nggak sesuai sama harapan lu? Ya biasanya like for example like the yieldnya jelek. Jadi kayak misalnya I only get like 40% yield atau 60% yield. Kayak bagusnya itu kayak misalnya you get like a 90% yield gitu-gitu. Something like that. I see. It's about the ini ya. Aduh, yield tuh. Well, how do you say yield in like simple terms? I also don't know. Tapi basically kayak misalnya lu targetnya dapat 10 gram, tapi gara-gara reactionnya nggak pas, jadi Yeah, kayak 5 yeah. gram gitu. Yeah, something like that, yeah. Oh wow. Yeah. This will be. Oh, this. I can imagine how stressful it is. Like, does the reactions take time? Yeah, I mean, sometimes it takes like 2 days, 3 days, or sometimes just a few hours. Gitu. Oh, also allow me to invite Vanessa. Because Hello. a few were searching for Vanessa as well. Hello, Vanessa. Halo Max, halo Bima. Ini we're talking about Bima's internship on the lab and segala hal yang dia pusingin di lab. Internship di lab. Damn. Iya. Lab kimia gitu, kayak botol-botol kaca gitu. See? We also think about potions, right? Yeah, we. Keren cuy. Yeah. Bima was talking about like ibaratnya kan kalau I pribadi, oh Vanessa is actually also on an internship. Yang sih Nes, lu udah mulai kan intern ya? Iya, ini lagi. I Did see. wrong. In the wrong. No. Uh, Huawei ya? Iya. I see. Nah tadi itu kami lagi kayak cerita kayak apa hal yang kita pusingin gitu Nes. Kayak kalau gue pribadi kan ya marketing itu mungkin bingung idea, bingung brief gitu. Kalau Bima tuh udah kayak kalau reactionnya panjang, udah kayak full effort, ditaruh pelan-pelan, diorganize pelan-pelan, tapi ternyata yield atau hasilnya tuh nggak sesuai atau jumlahnya nggak sebanyak yang dibutuhkan, terus dia kayak pusing gitu. Katanya every morning, gitu ya Bim ya? Yeah, something like that. Damn. Nah, kalau lu gimana Nes? Tapi lu udah mulai kayak hands on gitu belum? Udah mulai like do real work gitu belum? Atau masih kayak orientation and everything? Lumayan hands-on kok, kayak ngerjain tasnya beneran gitu, bukan ini. I see. What do you do? What's your division, Nes? Gua algorithm engineer. Okay. What's that for? Ya, bikin algorithm. Okay, thank you. Okay, but like this is Huawei kan. Terus kayak what kind of algorithms there are you making? Are you making an algorithm for a search engine atau for an application maybe atau apa? Oh, gua kayaknya itu gak boleh bilang deh. Aduh. Oh, kamu bilang, oh, okay. Iya. But basically you're coding lah gitu ya? Iya. Oh, you're working on a project basically. Pakai Python, pakai C++. Gimana? Pakai Python sama C++ gitu biasanya. Wow. Do you understand that Bima? Gue gak ngerti. Oh, wow. Tapi kalau Bima jelasin chemistry juga aku gak ngerti coy. Yo, wey. Gila, kayak you guys are two professional peoples here and I'm really glad that you guys are. Lagi pas-pasnya juga ada waktu untuk datang. Thank you guys by the way. Aduh. I was really like some intrusive thoughts going on. Yeah. Since when do you, Bima, start your internship on the lab? Gitu. Since last December. Last December, and it's going on sama lu sekolah pun gitu berarti? Yeah. Oh iya. Makanya pusing banget. So like during the Cheo's Wow. like I was doing the internship as well. Jadi I had to get permission from my professor to leave. During the Oh internship. wow.
kayak one thing that I remember is saat kita kan universe 1 ya nih kebetulan ya bertiga nih ya. Kayak Oh iya itu. when we are all in photo shoot, aku inget banget kayak si Bima tuh masih kayak hands on like MacBook or something or like laptopnya Bima lah. Terus Bima tuh lagi kayak ngetik. Terus gue kayak, Yeah. oh wait, Faza juga ada guys by the way. Kita invite Faza dulu. Halo Za. Wah, Oh, bentar lagi loading ya. Halo, gila Iya, bos. halo guys. Halo Za. Ini kita lagi cerita-cerita nih si pengalaman Bima dan pengalaman Vanes selama magang nih. Satunya coding, satunya chemistry ini nih. Nah, Gila. kalau yang coding gue masih bisa relate lah. Kalau yang Nah. oke itu nggak bisa. Aduh, tadi Python C++ ngerti berarti lu ya? Ngerti lah. Cuma Asik. nggak sejago Vanes. enggak lah. Asik. Tapi fun fact banget, Za. Ternyata si Bima ini tuh kayak dia magang dari Desember kemarin. Dan selama dia ngampus pun dia kayak masih ngurusin lab. Itu tuh kayak, wah gue ngerti nih. Oh keren sih. Kayak double apa ya? Kayak double gitu sih. Iya, woy. Kayak, wah. Gitu banget Di- sih. Are you still living? Are you okay, Bima? Yeah. Yeah. Yes. When is the internship going to end? Nah itu, good question for Bima. Me? Aha. I don't know, cause my project failed, right? So I don't know if the professor wants me to like stay around the lab or I don't know. Agaknya performance based juga berarti ya? Yeah, cause it's Oh gitu. Oke. Nah, like what was I about to ask? Kayak tadi kayak you do that on the lab and everything, and like do you find any interesting or gini deh, bedanya hidup di kehidupan di kelas sama kehidupan di lab. Nah, itu dulu deh coba. I don't know, cause I think kalau di lab itu kayak you just it feels like a 9 to 5 yeah kayak 9 to 5 job gitu loh. So like yeah you clock in and then you do your work and then you just leave I guess. Tapi kalau di like kelas itu like you just study and you just listen and then you need to like study after the class to prepare for exam and stuff like that. Jadi for my lab it feels like apa ya kerjanya di lab aja gitu, terus abis selesai lab you don't take your work with you at home. Does that make sense? Yeah. Just nice. Wait, so right now you are only working or you also study at the same time? Well, sometimes I study more for my research. But like mostly just working in the lab. Yeah. Okay, So you 9 don't to have 5. exam? Because right now it's summer break, so I don't have. Oh, I see. Wait, how about in the past? Like you told me that it was from December, right? So Yeah. So I had to prepare for exams. I had to do my lab. what are they at And the I same had- time? Yeah, I had to do so. I had to take. So I took 6 classes, and then I was tutoring advanced OChem, and then I was doing Choche, and then I was doing my lab. GWS sih kata gue sih. Crazy. Iya sih. I was going crazy. That's why like in Choche I was like, oh god, how am I gonna survive this? Yeah. Gitu. Ini beneran cook itu ya, beneran. When you say cook, it's really about cook ya. Yeah, exactly. Like that's why I was saying like I was cooked. Aduh. I see. Intrusive thoughts dari gue. Gue malah kepikiran Faza, itu fun fact ya. I don't know if you guys know this, tapi Faza tuh semester 8 guys. Bener nggak Za? Ya, true. Ya lo, bro ini baru wisuda ini sebenarnya. Selamat. Belum wisuda. Oh, belum ya? Ya, simpan dulu. Belum. I see. Kapan Za? Ini graduation Za? Kayaknya bulan depan sih paling. Akhir bulan depan kayaknya. Akhir bulan depan. Agustus berarti. Agustus. Oh, I see. Ya lo, ITB. Kenapa nih? Iya. Udah beres semua kan? Grading apa semua? Udah kelar semua, tinggal nunggu aja sebenarnya. Oh, oke. Oh, I see. Lu, crispy lu tentang apa tuh, Za? Crispy gue tuh tentang Crispy. tentang ini
intinya adalah pengembangan model AI buat deteksi video deepfake gitulah. Video deepfake. Oke. Iya, ya jadi kayak bisa ngategorikan kayak ini video kira-kira high chance of deepfake atau enggak gitu. Fake maksudnya palsu gitu. Deepfake ya. Ya lu tau deepfake nggak? Deepfake kayak video-video yang AI modified atau AI, tapi bukan AI generated juga sih, yang lebih ke AI modified kayak misalkan video lu terus diganti muka gua gitu. Oh. Kayak gitulah. Ada ya kayak gitu ya? Ada. Banyak. Iya. Ada. Oke. Gue tanya yang kayak tiba-tiba misalnya ada foto kita kasih ke AI, itu fotonya itu seakan-akan kayak bergerak dan berkata-kata sendiri gitu. Itu deepfake nggak? Nah, atau ya itu tergantung kita ngedefinisinya gimana sih. Kayak Oh. tergantung konteks aja ya. Oh gitu. I see. Oke, berarti cara lu bikin machine untuk ngebedain atau ngedeteksi itu kira-kira deepfake atau enggak gitu. Yes. Wow. Itu pakai- Like Lanjut. kayak pakai apa gitu? Coba Nes, mungkin lu lebih ngerti Nes. Itu pakai neural network. Gue pakai ini aja sih karena resource-nya limited, jadi cuma pakai 2D CNN aja sih sebenarnya. CNN. Iya. Itu berita CNN. Enggak. Bukan. Oh, Ini kayak model jenis model lah. Convolutional neural network namanya, atau in short CNN. Oke. Like kalau misalnya bisa dijelaskan dalam simple terms nih, apa gimana ya, kayak untuk ngebedain video yang ada di fake-nya sama enggak, kayak apa sih yang beda gitu. Misalnya kalau misalnya di chemistry, misalnya kalau kayak besi sama emas, kalau besi itu kan agak putih, emas tuh agak emas gitu kan, warnanya agak kuning gitu. Kalau kayak di fake sama real video tuh kayak emang what differentiate itu gitu. Sampai coding pun bisa ketemu kira-kira gitu. Sebenarnya itu the nature of CNN. Jadi kan kalau CNN itu dia mungkin bisa dibilang automatically dia ekstrak fitur-fitur dari gambar, entah misalkan kayak edges-nya atau misalkan ya di bagian mananya gitu. Nah, dari fitur-fitur itu nanti kan kita ada datanya ya, kayak ada data latihnya gitu. Oh, ini video ini labelnya real atau video ini labelnya fake. Nah, dari label itu nanti dari fitur-fitur yang dipelajarin si CNN ini bakal diasosiasiin dengan labelnya. Jadi ketika misalkan nanti dia dikasih video yang kita nggak tahu nih labelnya apa gitu kan, nah, nanti dia bisa mengambil kesimpulan atau mengambil decision based on asosiasi antara fitur dan label yang dia udah pelajari sebelumnya gitu. Wow, yang gue nangkap berarti kayak deepfake, video-video deepfake itu pasti banyak CNN codingnya gitu. Gimana? Kayak maksudnya kayak video-video deepfake itu berarti banyak CNN-nya gitu. CNN itu lebih ke apa ya? Lebih ke model atau gimana? Vanes coba. Gue mungkin nggak bisa ngejelasin kata-kata gue. Vanes bisa lebih menjelaskan dengan lebih baik kali ya. Ya CNN itu dia kayak ngepetak-petakin gambarnya, baru dia kayak do some matrix multiplication dari some number gitu. Tapi wait, itu nanti berarti pakai pre-train model atau train dari scratch? Pakai pre-train model sih. Karena kalau from scratch kayaknya long time sih. Oh. Bim, aman Bim. Well, we try to understand ya Bim ya. Kita coba mengerti ya Bim. Berarti you fine tune kan? But don't worry guys, kayak gue pribadi find it interesting to know and to hear and try to understand lah. I guess Bima can agree on that side as well. Yes. Yes, bener. Oke. Betul ditanyain Maxwell kayak ini ya, kayak gua sidang skripsi ulang kayaknya tadi. Iya bener ya. Itu kayak ulangan skripsi segala macam. Astaga. Aduh. Itu Gila. Tapi di GPU. Di GPU pakai cloud sih kemarin. Oh, berapa lama tuh? Seminggu training apa fine tune-nya? Sebenarnya kan gua ngetrain tiga pre-train model. Nah, satu model itu paling total 3-4 hari kali. wow. Ya. Maksudnya kayak lu udah ada set of coding, terus lu pakai set of coding itu untuk kayak coba
dipraktekin bisa nggak nih ngebedain video asli video palsu gitu selama 3 hari kayak gitu. Iya betul. Iya. Wow. Itu satu model. Ada 3. Baru satu model. Emang ada berapa model? Iya. Sebenarnya banyak banget sih sebenarnya. Kalau lu nggak batasin kayaknya mungkin bisa puluhan. Cuma gue nggak batasin, gue udah 3 aja gitu. Oh, buat crispy-nya 3. Iya. Oh, oke. Kenapa pakai apa? Itu namanya. Gua taruh di Hugging Face. Apa yang pre-train model yang gue pakai? Iya. Base-nya apa? Jur, gue udah nggak megang skripsi gue udah lama ya, gue lupa apa ya. Kayak terlalu dalam Oh kayaknya. ini EfficientNet, terus ResNet sama ResNet. Exception. Ya 3 itu kalau nggak salah. Exception. Oke. Pengecualian tuh exception tuh apa tuh? Nah namanya Exception. Cuma nggak pakai E di depannya, jadi Exception. Oh. Oh gitu, exception gitu. Oke. I see. Baiklah. Nah, kayak Manis tuh sampai ke tangan apalagi kami ya, gua bingung ya. Oke, mungkin ada nggak yang lebih umum adalah kayak kan ibaratnya setiap penelitian, setiap skripsi, setiap skripsi, apapun itulah yang mau disebut lah. Pasti kan ada yang kayak latar belakangnya kayak why in the first place lu pilih tentang penelitian deepfake ini gitu. Impression. Karena lebih ke growing ini sih, lebih ke concern growing media sekarang kan kayak ya lu tau lah kalau di sosmed sekarang kayak media-media digital, video, gambar, audio itu kayak very easy to create, very easy to distribute kan. Dan Benar sih. ditambah lagi dengan akses ke teknologi deepfake itu yang makin kesini makin easy to access. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu approach buat matasin masalah itu atau at least ngurangin masalah itu gitu. Oke. Like emang kalau orang awam tuh bisa kayak ChatGPT gitu, kayak gitu emang bisa. Nah, kalau ChatGPT itu kan dia fokusnya dia tuh ini ya, sepemahaman gue dia itu kan base-nya adalah LLM, large language model kan. Kalau LLM itu dia apa ya istilahnya? Based on text lah. Misalnya gimana ya? Harus ada Gue nggak prompt-nya. begitu paham. Ya, itu kan kalau yang biasa orang paham atau pakai secara umum kan dia tuh kita ngetik prompt, terus kayak ini kira-kira bisa apa video ini real or fake atau semacam begitu kan. Tapi kan in the nature LLM sepemahaman gue itu dia gak, kalau apa ya istilahnya, kalau kita bekerja sama video gitu kayak not really that good kayaknya mungkin ya. Oh, oke. Jadi, ya gitulah. Ya. Coba gue nggak tahu, gue bisa aja salah, tapi sepemahaman gue kayak begitu. Oh. Oke. Dan like kalau lu misalnya lu udah pernah ini belum kayak maksudnya kayak ada satu video deepfake yang lu kayak wah gila ini kayaknya segila itu kayak apa video deepfake tergila yang lu pernah lihat, nah itu deh. Apa ya? Kayak gue gak pernah mikir kayak gitu sih. Ya, jujur aja. Oke. Emang datasetnya dapat gak usah deh. Kalau banyak gua tanya. Jadi gue beneran sidang ulang ini kayaknya di sini. Aduh. Asik. Cuman kayak apa ya? Kadang gue datang dari orang yang mungkin pernah sempat penelitian gitu kan, psikologi penelitian gitu. Terus gue merasa kayak gue merasa tertarik sama latar belakangnya gitu loh biasanya. Karena latar belakangnya itu kan satu hal yang sangat sosial loh. Yeah. Satu hal yang kalian sering suka nemu gitu kan. Oh, gue malah kepikiran. Bima, I believe Bima already have made a few of like penelitian kimia gitu, maybe? Do you? Yeah. Spill. Spill. Ya, gimana tuh? What do you make? Yeah, itu tadi like I research. Well, I don't think I can say the exact thing I did. Okay. Confidential gitu. But it's like mostly what I tried to do was like developing a new method. Jadi kayak misalnya you wanna make certain compounds atau certain molecule gitu kan pasti ada methodnya caranya gimana. What I was trying to do is like develop method baru buat bikin compound. Tapi gagal. So anyway. But it's a nice try. Like ya tapi like gimana Za? Sorry. Like menurut kamu itu how hard is it? Like iya. Seberapa susah? Susahnya is like trying to optimize the condition. Jadi
project A itu nggak sepenuhnya gagal, tapi like it didn't give the best result gitu loh. Jadi kayak misalnya it only 50% yield atau 40% yield. But the professor was targeting for like 90% yield gitu. Jadi susahnya optimisasi the reaction condition. I see. Oh gila. Okay. Like, why do you like decide to try to make a method in the first place? Do you think the previous method or the usual method is too long or terlalu merepotkan atau? Karena kayak for the current era in chemistry gitu kayak we're trying to have like more sustainable chemistry gitu. Jadi biasanya kalau di synthesis chemistry gitu menggunakan banyak reagents itu apa ya bahasa Indonesia? Like I think I get it. Bahan kimia, jadi kalau kebanyakan bahan kimia itu kan nggak sustainable. Jadi we're trying to like cut down on the amount of bahan kimia yang kita pakai, tapi menghasilkan hal yang sama gitu loh. Jadi lebih efficient, lebih sustainable chemistry gitu. Jadi that's why new methodology is always interesting to research. Oh, okay. Is it ada hubungannya sama kayak eco-friendly and everything? Is it? Jadi lebih eco-friendly aja karena kita lebih menggunakan sedikit bahan kimia tapi hasilnya lebih efektif. Itu goalnya gitu. Oh, okay, I see. Itu lu baju lu dia udah hijau banget tuh, udah eco-friendly banget tuh kayaknya. Iya. Buset. Okay. Wow. And you've been doing that in lab for like what? Yeah. 9 months gitu? Yeah, from December tapi gagal jadi ya. But like that's a reality. Sometimes you guys. Yeah. Iya. Oh, lu berarti kayak I guess we all here maybe have ever heard kayak the flow chart of making a penelitian yang berhasil gitu. Terus kayak latar belakang, habis itu kayak metode, pendahuluan gitu segala macam. Terus kayak fail, coba lagi. Kalau sukses kayaknya bener, ternyata fail juga and everything kayak. There's a long road kan juga. Damn. Dan bahkan kayak saking long roadnya tuh aja kayak kalau lu ibaratnya kalau penelitian tanda kutip fail itu pun juga tetap bisa didocumentate and still be kind of useful for someone who lanjutin kan. Iya, tapi kayak aku untuk publikasi gitu mostly incarnya itu kayak yang successful gitu. Jadi a lot of research yang gagal itu nggak dipublish karena kayak the journalsnya maunya yang sukses doang gitu mostly. That's the reality. Okay. Like do Korea has a place of dia kayak upload sendiri untuk bahan-bahan penelitian gitu kayak website untuk upload jurnal gitu ada atau gimana? Yeah, I mean Korea has their own journal, tapi mostly kayak I think the journal yang popular itu dari Amerika I think. Yeah. Yang high ranking journal. Wow. Kayak Scopus tuh apa sih? Scopus UK ya? I don't know sejujurnya. Okay, no worries, no problem. Oh, I see. Oh, okay. Wah, mending Max bikin podcast deh, katanya tuh. Iya, bikin Max coba Max. Kita coba bikin nanti ya. Astaga. Gue berasa kayak apa? Close the door, guys. Astagfirullah. Gak apa kan sama-sama ini kan, sama-sama psikologi kan ininya. Oh iya bener lagi. Iya guys. Aska Kobusar kan ini guys psikologi. Dan UI psikologi juga gitu. Kafaza speak English please coba. English is my second language as a vlogger. Yeah, what do I need to speak in English? Asik. Yeah. Astaga. Tapi lu sering ngomong bahasa Inggris gak? Sebenarnya apa enggak? Enggak sih, kayak rare occasion aja sebenarnya speak English. Occasion. I see. Bima, gue bisa perkenalkan diri bahasa Korea. Nah, coba Bim. Coba. Gue cuma satu kalimat. Apa tuh? 안녕하세요. 제 이름은 파네시예요. Oh, That's what does that mean? Okay. that's good. That's really good actually. That's really good. Okay. Artinya apa tuh Bim? Hello, my name is Vanes. That's it. Okay. Oh, I see. Kok lu tiba-tiba kayak terinspirasi untuk belajar Korea gitu, Nes?
Nggak ada, gue cuma tahu itu aja satu cuy. Dari ini K-drama. Enggak sih, cuma random aja. Oke. Astaga. Coba Kak Fasa bahasa Sunda. Emang lu bisa Sunda, Za? Itu aku nggak bisa guys, nggak bisa. Meskipun aku 3 tahun di Bandung, aku nggak bisa ya. 3 tahun di mana, Za? Di Bandung, di ITB. Oh iya sih bener juga. Iya, Iya bener. Kampus gajah duduk ya kalau kata orang ya. Nggak jadi. betul. Astaga. Lu oh iya lu soalnya lu Jatinangor setahun terus di Bandungnya 3 tahun gitu nggak sih? Gitu nggak sih? Oh enggak, kalau gue sebenarnya dari awal di Bandung kan, di Ganesha. Cuma karena first year karena masih COVID, jadi online. Jadi cuma 3 tahun di Bandung gitu. Oh iya bener. Ya dan lu kan ini ya ada mau lulus basically kan. Iya. Bim pakai kacamata dong. Emang lu pakai kacamata Bim? Iya, emang pakai kacamata Bim? Enggak. Kenapa? I don't have. Oh Ya, justru. waktu itu karena I post jadi I ke photo booth gitu, terus ada kayak aksesoris kacamata, terus I posted. Oh. I see. It's just accessories gitu guys. I don't have kacamata. Oh oke. I see. Damn. Okay. Oh tuh, Kak Fazar rencananya lanjut kerja PS2 Kak. Nah tuh. Aduh. Sekarang kerja dulu kayaknya. Nanti Asik. after some years baru udah lanjut sekolah lagi kali. Asik. Kali ya nggak tahu. Asik. Bro, lu magang gak sih sama ini untuk lulus? Iya gak sih? Gimana? Lu magang gak sama kuliah? Magang 1 semester. Semester berapa tuh? Semester 7 gue magang. Oh, di mana? Ya, waktu itu di inilah di perbankan. Salah satu perbankan. Oh. Lu ngapainnya tuh di perbankannya tuh? Role-nya apa ya? Role sebenarnya front end kan, front end developer. Oke. Tapi kayak sektornya tuh kayak lebih ke IT support lah. Jadi bukan yang customer facing. Oke. Berarti bukan tentang UI UX design gitu. Ya, maksudnya job base gue adalah sedikit tentang UI UX. Cuma mostly kayak how to translate design into code aja sih sebenarnya. Khususnya untuk tampilan visualnya ya. Iya, understandable. Gue di marketing EA tuh lagi minta kayak pembaharuan landing page gitu. Landing page-nya Inggris Academy kan. Ya. Jadi yang kayak bener-bener kayak, tuh gak sih kayak hal sesimpel yang kayak ini ada grafik, terus kepotong setengah. Terus malah ternyata tuh nyusut gara-gara kayak setiap laptop tuh ukurannya beda-beda gitu ya. Setiap handphone ukurannya Iya, beda-beda. itu responsive design lah kalau di web development. Iya weh, itu kayak, itu repot banget gak sih? Itu enggak sih. Sebenarnya kalau udah tahu caranya nggak terlalu ribet sebenarnya. Oke, asik. Iya. Oh, tapi basically lu magangnya tentang kayak gituan tuh. Iya betul. Karena emang entah kepanitiaan atau organisasi yang gue ikutin sama di kuliah tuh mostly kayak gue direkrutnya ke divisi IT gitu kan. Sebenarnya gue juga bosen sih. Cuma ya udah. tapi kayak yang gue kerjain tuh selalu antara misalkan bikin desain website, bukan desain, kayak develop tampilan website dalam bentuk kodenya lah, terus kayak nanganin hal-hal yang tadi lo sebut kayak responsive design dan sebagainya. Jadi kayak udah normal sih buat gue itu semua. Oh, keren. Ya karena emang lu udah panitianya itu kan sebenarnya kan. Iya. Jadi kamu bisa aksara Jawa dong. Bisa Kenapa? aksara Jawa. Bisa, tentu saja bisa dong aksara Jawa. Cuma kayaknya nggak tahu ya kalau development di code base yang agak besar kayaknya lebih fokus ke TypeScript sih kayaknya. Kayak ke JS udah jarang pakai sih. Karena kan biasanya kan masih aksara Jawa kan. Iya, biasanya masih aksara Jawa, betul. Kalian ngerti gak aksara Jawa apa? Ngerti. Nggak ngerti kali. Astaga. Wow. Oke. Like, tapi maksudnya di perbankan kan kayak apa website-nya yang emang perbankan ada bikin website atau apa atau app kah? Nah itu gue kan tadi di IT support ya, jadi gue lebih ke maintain atau develop aplikasi yang dipakai buat internal gitu, bukan yang bukan yang dilihat orang-orang gitulah.
Oh gitu, I see, I see, I see. Yes. Apa itu aplikasi kayak absen karyawan gitu-gitu atau bukan? Ya kayak gitulah salah satunya. Oh, I see, I see. Jadi Probably aksara maybe Jawa like, is JavaScript. Sorry Bim, gimana? Sorry? Aksara Java is JavaScript. Is that what Yes. you're... Iya. Oh itu, gue juga baru nggak lagi. Iya itu. Oh my god, agak nge-lag ya. Oke, oke, oke. Wah berarti kayak itu Bim kayak yang lu pakai buat clock in clock out kerjanya Rasya lagi. Gue baca nama depan lu Za, gila. Iya, nama Rasya depan dan gua Fazil, emang gitu ya. Astaga, iya. Gue tuh kayak kan di case tuh di case aja tuh ada yang namanya Rasya juga kan. Terus gue kayak wah, Iya. gue pengen ngetek lu tapi salah ngetek takutnya. Nah, itu bener Rasya dan Fazil. Betul betul. I see, astaga. Tapi lu gimana sih Za? Sebenarnya selama ini kayak lu kuliah dengan all your coding stuff. Lu cukup puas kah, cukup seneng kah di dunia ini? Ya pasti ada ups and downs lah ya. Cuma Asik. mostly gue kayak happy aja sih karena dari awal kan emang gue emang pengennya ke situ kan. Jadi kayak oke, ini adalah pilihan gue jalanin dengan seneng gitu. Asik. Asik. Oh, gue malah wonder how Bima chose his how do you say it? Biomedical engineering? Is it the name? Biotechnology. Biotechnology. Oh, okay. Like how do you get into that jurusan in the first place? Because I wanted to go to chemistry, tapi in my department there's no chemistry major yang in English. Jadi I had to go to biotechnology. Jadi ya begitu. Dan gua belajar. Oke, nice. Like lu datang dari kayak olimpiad kimia gitu apa gimana? No, I nggak suka chemistry waktu high school. Terus wow. Serius. Yeah, I was so bad at chemistry. Yeah, so in high school I was not like the best student gitu loh. Jadi kayak I didn't do any Olympiad atau lomba atau apa-apa. Kayak I hated studying. Tapi Wow. in kuliah, like in the university, there's this one professor yang really good, yang bagus banget. Jadi kayak I was inspired by him to pursue chemistry gitu. Oh, oke. Bahkan sebelum lu masuk pun lu udah tertarik sama profesor ini ibaratnya. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Would you say that it's a gamble for you to like pick chemistry in the first place, padahal you don't really learn much of chemistry in high school? I mean high school I kan IPA, jurusan IPA gitu loh. Jadi kayak I had no choice. I mean I had a choice to go to business, but I don't know business or finance or econ. Jadi ya udahlah mau gimana lagi. Gitu. Agak pasrah gitu ya Bim ya? Jadi jalanin aja like ya gitu. Oh, okay. I see. Wow. I mean, chemistry is not an easy jurusan sih. How do you cope with it? And you're like third year, right? Sekarang. No, I'm a senior. I'm a fourth year. Oh, lu masuk tahun keempat berarti? Ya, masuk semester 8. Gitu. Masuk semester 8? Oh dia semester 8 berarti sekarang. Nggak sih? Iya. Gitu nggak? Iya. Iya. Oh, berarti lu kayak Faza dong? Kayak udah mau lulus gitu dong? Iya, tapi my kelulusan tahun depan. The wisudanya tahun depan. Oh, kenapa tahun depan? Jadi berarti- baru start semester 8 this September. Ya. Oh. Ya. Yeah. Like, aduh, Lutfi cerita tuh itu kemarin yang kayak semesternya itu mulai di Januari ya. Januari itu semester ganjil gitu kan. March. Oh, March malah. Ya. Wow, oke. Oh iya, bener. Agak beda sama Indo berarti ya. Yep. I see. Berarti like in your 7, kalau di Korea gitu nggak sih kayak di misalnya semester 7-nya tuh harus magang gitu. Not really. Oh, oke. Jadi belajar aja gitu ya. Kita ada kelas kayak we call it senior independent study. Jadi if you take that class, you harus kayak masuk ke labnya professor gitu buat magang. Ya. Oke. Jadi ada kelas magang gitu. Ada kelas yang khusus magang gitu. Ya. Dan like you need to report every week or something gitu.
Yeah, you write a final report about your research. Oh, okay. Damn. Terus, like, what else have you researched selain tadi lu bilang uh, basically making medicine and everything? Tapi pasti seputar medicine ya, karena biotech ya. I researched on cancer, tumor immunology, Wow, respect sih, jujur. but Okay. I didn't like it. I nggak suka biology, jadi I prefer chemistry. Oke. Hidup Bima ini sangat sangat luar biasa ya, kayak variation banget. Oke. I see. Kalau nggak ada ringan, Vanes How di about mana you? tadi tuh? Oh, sorry. What? Gimana, Bim? How about you? Why did you choose psychology? Oh, me. Okay, so I came from like a IPA juga sih. Kayak jurusan IPA juga like you. But then I realized like okay, maybe I can basically survive math gitu. Meskipun gua enggak kayak I'm not even top 5 in class gitu at that time. Probably Vanes is someone who will be like top 1 in class or something. Yang nggak, Nes? I don't know. Astaga. Yeah, but then it's about like that. Terus gue kayak gue lebih pengen analisis tuh lebih ke arah sosial gitu loh. Kayak gue kayaknya kalau setiap hari ngebahas Python, ngebahas like atau ngebahas kayak JavaScript or something about like apa ya, chemistry itu dengan artinya apa, kayak hukum Hess or like some I don't know what you say, a lot of chemistry stuff gitu. Like catalyst and ini tambah ini and then like penyetaraan reaksi and everything, asam basa. It's like, oh damn it, it's quite complex. Kayaknya lebih simpel kalau kita ngomongin orang gitu setiap hari. I mean like psychology is like ngomongin orang kan, but then no in direct translate lah, I guess ya. Tapi lebih ke arah analisis sosial and perilaku gitu sih. Like okay, here's a question. If we can recall one of our cousin misalnya, kayak our personal cousin, lu pernah nggak ngeliat kayak our cousin tuh misalnya awalnya cerewet tapi tiba-tiba dia diam, atau dia diam tiba-tiba dia cerewet. Like I think it's something yang sering muncul, either like one of those case, dan kayak it's kind of interesting to find out why tiba-tiba dia berubah gitu sih, kayak misalnya kayak gitu itu sih. Do you study by like the way, neuroscience? Sorry. I do. Bahkan UI itu lebih neurologis lah ya, I guess bisa dibilang. Lebih belajar yang kayak saraf and like parts of the brain and everything, dopamine gitu-gitu. Oh really? You seem like you know a few of these. Keren juga, Bim. Yeah. So you studied about action potential and then stuff like that. Ya, sinaps. Yeah. Damn, lu belajar Nah, kalau yang juga. ini Vanes sama gue nggak ngerti ya. Kalau yang ini Vanes sama gue nggak ngerti nih. Ya kita gantian sekarang ini. Peace. Jadi Singapura apa? Astaga. Dendrit itu apa? Dendrit. Dendrit. Oh, you know dendrit. Gue cuma tahu katanya aja, cuy. Astaga. Yeah. But then, like we learn, kalau misalnya kayak orang kalau kalian stres kan, oh yaudah stres aja. Kalau kita tuh kayak stres kayak kita harus belajar kenapa kita tuh stres gitu. Coba kita cari dari saraf kita, kenapa sarafnya stres gitu. Oh ternyata ada hormon ya. Gitu. You know sometimes they say like if you stress, psychology people know that the answer of releasing stress is on their note somewhere, but then they don't know where is it. Jadi kayak mereka nyari notes mereka, which is kind of not true, but oh well. Demikian. By the way, ini si Bima, lu masih ini ya, masih demen-demen masak gitu ya? Ini kayak rame banget nih. Bima ajakin mereka buat cake. Bikin cake. Yeah. Bikin cake. I mostly bake. Wow. Jadi bake cakes, cookies cake atau brownies or like birthday cake. Wow, seriusan? So you make birthday cakes for your friend as well? Yeah, so like if my close friend have a birthday, I just like bake them a cake. Wow, that's Gila sih, kata gua kita butuh temen kayak dia sih. Iya sih. Astaga. Oh wow. Like, can you show me like, nggak tau deh, tapi gue nggak tahu ini possible atau nggak. Like, can you show us like
hasil cake lu yang mungkin sekarang lagi ada di dapur lu, or emang udah Dia kayak ready stock gitu ya, tinggal ngambil aja satu. boleh dicek alat etasenya, ini ada brownies gitu. Guys, I don't have a bakery, guys. Oh, you don't? Oh, okay, I thought you do. Astaga. But like, Yeah. like you bake at home kan? Yeah, I bake at home. Tapi like nowadays I'm too busy, jadi udah jarang baking gitu. Oh, okay. I wonder how the fans know that lu nge-bake cake gitu. Kayak Karena I IG post in my Instagram story. Oh, story. Iya. Gelo, keren. Like, but you make it at home. Yep. Wow. Kayak self-made gitu ya jatuhnya ya. What kind of cake do you usually make? Brownies or? Usually cheesecake. Karena cheesecake is really easy to make. Jadi cheesecake biasanya. Oh, you like cheese? Ya. Udah. Oke. Mas kenapa nggak pilih psikologi yang saintek? Nah, gue emang lebih pengen psikologi ke arah IPS. Kan? Nah, emang bedanya apa Max antara psikologi saintek sama yang sosial? Nah, cemio juga ya, gue lupa inget juga ya. Cuma kalau saintek tuh kayaknya mulai anggap itu kayak sebagai mendekati dokter gitu loh. Kayak psikologi tuh, psikolog tuh antara dokter dan gak dokter kan. Jadi kayak agak di tengah-tengah banget gitu. Ibaratnya kalau ke arah dokter mungkin gue bakal belajar kayak ciri-ciri obat yang bisa bantu ngasih itu sih. Cuma makanya kayaknya nanti bakal ke arah ke obat-obat gitu nih. Dan ini Vanes lagi muter-muter. Wow. Itu nggak bisa upside down ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa muter screen ya di top? Upside down? Kayaknya nggak bisa deh Pak. Nggak bisa kayaknya. Lu mau bikin ini? Mau bikin landscape apa gimana? Gue mau bikin upside down karena colokan charger gue mepet sama meja. Oh. Wow. Oke. Udah. Bima alumni MasterChef tuh, Tahu. Fun fact banget. Kemarin tuh gua tuh magang di English Academy kan. Terus English Academy itu mau adain live teaching gitu. Jadi tarik beberapa case yang dia fokusnya ke ini sih, pokoknya tarik beberapa terus ngobrol gitu. Sambil sharing gitu ya Bim ya, hitungannya Bim ya. Iya. Waktu itu kami mau narik Bima, terus kayak kami tuh bingung nih topiknya buat Bima tuh apa, yang kayak terus topiknya juga jangan terlalu kiddish lah, jangan terlalu yang kayak STK SD segala macam. Awalnya mau mikir masak kan, cuman yang kayak wah repot ya kayak ngomong masak pakai bahasa Inggris tuh kayak maksudnya bisa, cuman maksudnya kayak agak-agak out of ini banget gitu, maksudnya kayak agak keluar dari jalur dan pikiran apapun itulah, kayak nggak general aja gitu. Jadi malah rembetnya kemarin ke ini ya, pokoknya cita-cita gitu ya Bim ya. Iya. Campus tour. Sama. What? Campus tour. Campus. Campus Kampus. tour. Oh iya. Iya, jadi kayak lebih kayak tour campus juga dan kayak apa cita-cita Bima dulu? Ya pokoknya lucu-lucu gitulah. Biar mencocoki temanya Bima juga. Wow. Tapi tuh kayak gini loh, Za. Lu tau gak sih kayak kita sebagai orang-orang dalam negeri tuh kadang ngelihat orang luar negeri tuh mereka tuh bisa kayak have a personality of like cute atau kayak apa ya ibaratnya yang kayak nggak tuh deh tenang, kayak gue melihat orang-orang dalam negeri tuh malah lebih chaos gitu nggak sih Za? Apa gimana Za? Iya, mungkin dari apa ya? Mungkin dari perspektif kita yang apa ya, yang orang-orang dalam negeri itu kayak ngelihat mereka yang di luar negeri kayak itu kan, kayak wah kayaknya seru, kayaknya tenang gitu, nggak ada kios-kios sama sekali kan. Iya. Sedangkan kita di sini kayak wah tugas deadline macam segala macam gitu. Iya. Nah, mungkin coba kita coba tanya nih ke Bima atau ke Vanes gimana nih, aslinya gimana kalau di luar negeri? Sibuk sama kayak aja juga nggak. Tapi kayak ini kan Max kayak nggak kelihatan kayak sibuk kan? Iya kayak calm gitu. Kayak elegantly sibuk gitu. Is that even? Iya, I don't know. itu katanya kata-kata yang cocok tuh, elegantly sibuk.
Bikin aja. Astaga. But oke, gue gak tau deh. But then kalau Korea tuh gue sebenarnya Neria bilang kayak it's quite individualistic di situ. Would you say that's correct, Bim? Well, I guess so. Yeah, maybe. Karena kayak unless you have a study group atau study friends gitu, like biasanya orang-orang study sendiri. Begitu. Wow. Kalau lu gimana belajar? Kalau I usually have a study friend gitu. Karena the way I study itu I ngajarin orang. Damn. Iya. Wah, itu lu udah high class banget sih. Wah, gila sih. Iya. Karena kalau misalnya I study kayak misalnya passive studying kayak you ngafalin kayak passive gitu kayak susah gitu. Jadi lebih gampang actively studying by like teaching people atau tutoring people. Make sense sih. Kayak but then kalau lu ngajar orang lu udah harus baca materialnya beforehand nggak? Apa lu kayak sambil baca sambil jelasin? Like apa biasanya kan dengerin lecture professor. Biasanya udah nangkep dari situ. Oh, paham. Jadi lu kayak you kind of review the lecture. Yeah, exactly, like review. Like that's the way I study. That's cool. Za, kita apa kabar Za? Kita kayak gini Za. Ya, gitulah ya. Beda kita cara belajar kita. Apa seminggu Oh. sebelum ujian? Belajar 10 menit sebelum ujian. Do you do that, Bim? Lu gitu gak sih, Bim? Apa kayak you don't even study before exams karena lu udah review while teaching? I study before exams. Of course I study Oh. before. Masa nggak study sebelum exams? Yeah. Oke. Hamin berapa tuh? Hamin berapa? Amin satu. Hamin satu. Oh, sometimes I did like apa Hamin 1. Okay. But does that work for your side? Yeah, karena the subject was the easy one. Begitu. Oh, oke. Ada ya subjek chemistry yang easy tuh ada ya? Itu subjek biologi yang easy. Kalau chemistry Oh. harus maybe 2 weeks before. Okay, I see. Wait, kok kenapa live will end with detect inactivity? Hold on. Lihat apa? Sudah. There's a captcha that I need to do. Captcha. Ketahuan robot. Ya. Ketahuan deepfake. Iya, gue terus kayak di fake gitu. Infokan. Oke, aman. Oke. Ini kita bahas apa ya? Gue bahkan lupa. Damn. Bahas. Kenapa, Nes? Bahas ujian tadi. Gue ingat satu kalimat Ujian. Korea lagi. Apa tuh? Coba. Manaso Panggawoyo. Oh, Nah, Apa tuh Ada artinya? it's Artinya- nice to meet you. Oh, sama Oh, satu lagi. Otie kayo. Like where are you Vanis tulis going? pindah Korea ini. Iya. Yeah. Sama Hanguk Saram Yeyo. Apa tuh artinya tuh? Are you Korean gitu? Oke. Ya, kok lu bisa tahu banyak gitu sih, Nes? Cuma itu. Nggak tahu lagi. Oke, Nes. Gila. Lu sih kayak lu emang nonton drakor kah? Nah, tuh kan. Vanessa suka nonton drakor kah? Nonton drakor ya, Nes? Vanessa jangan suka drakor. Gua lagi iseng belajar random language. Oh. I Tapi see, ya I see. sama sih, biasa aja. Kayak Sunda, lu belajar Sunda? Enggak. Gua lagi gua cuma kayak pick up coba Korea gitu. Oh, oke. Astaga. Tuh, Faza cakep banget tuh katanya tuh. Vanessa suka Ome TV. Emang lu demen Ome TV? Ome TV apaan? Itu yang random matching gitu ya? Iya, yang Iya, matching yang itu, random betul. matching. Oh, enggak. Bim ajarin mereka dance Gnarly. Gnarly, apa tuh gnarly itu? Itu apa tuh, Bim? You guys can search by yourself. Oh, oke. Siap. Ih, lucu salting katanya. Gnarly. Oke. Kayaknya kalau orang-orang DM tahunya DJ Cantelo kali ya, Zaya. Iya, itu udah kemana-mana itu di Cantelo. Austin, Ji. Jalan. Gua pertama kali ngeliat Austin ngepost itu tuh gue shock sih sebenarnya. kayak
Austin tiba-tiba begini kayak what? Ternyata jiwa-jiwa ini ya, jiwa-jiwa TikTok kayaknya. Itu dia. Maksudnya Astaga. dia joget twice, kaget gak? Apa? Emang Ya, dia joget joget twice. kemana? Joget Really? twice. Iya. Emang ada? Wow. Iya, di post gitu. Wah, niat sih itu sih. Wah. Oke. Gue lagi mikir ini tahu kayak gue pengen nanya deh. Kalian tuh before COC seberapa sering untuk kayak basically main atau joget TikTok gitu? Nggak pernah. Never. I don't even have No. the how. Never kan? No. Enggak pernah men kayak I feel like gue nyadar bahwa konsep the whole COC itu kayak kita yang mungkin sering pegang buku atau pegang laptop sekarang tuh kita harus pegang sosmed, which is like it is very new gitu. It's like Yes. gitu gak sih Bim? Iya. Like the only thing I learned from church is like belajar velocity with Andreas. Harus with Andreas. Harus ada with Andreas ya. Iya. Astaga. Like gue kebayang lagi video yang kayak mesti you at the studio terus kayak sebelahnya ada Andreas terus Andreas yang kayak doing the I think I don't know I forgot. Iya. Nggak tahu gua. Aku juga nggak tahu sih jujur. Iya, but then itu sih mesti kayak seberapa culture shock kalian gitu, terhadap kayak setelah COC dan ternyata udah ada sosmed gitu and everything. Kayak let's try to as fun as deh. Lu gimana nih? Jujur, sangat new sih kayak I don't know how to find like trending things yang kayak ini gue mau ngapain sih sebenarnya. Jadi kayak when I had the chance kayak waktu itu kan kebetulan lagi sama Andreas gitu, gue kayak ya udah coba aja sambil belajar gitu kayak banyak gimana sih cara ngeditnya, cara rekamnya gimana. Interesting gitu sih. Iya, Andreas tuh kayak Sama Andreas dia. tuh, kayak dia tuh mengakui bahwa dia nggak sesering itu joget TikTok gitu loh sebelum COC. But then like I don't know man, setelah COC tuh everyone tuh lebih mungkin untuk dance gitu. Rasanya gitu, itu tuh kayak random banget tuh. Gue kayak wow. Kalau lu gimana Za? Apa lu emang udah sering joget TikTok? Gue bahkan sebelum COC pun itu gue nggak punya TikTok loh. Same. Terus Bisa, kayak, Pak. ya kan? Terus kayak day one gue ketemu Andreas, terus gue jadi install TikTok. Andreas moment. Aduh. Gila. Dan karena lu apalagi lu Universe 2 ya saya. Iya. Gila tuh. This whole COC thing kayak tuh day one with Andreas tuh orang bilang. Semua Andreas effect. Virus Andreas. Wow. Macam Andreas. Sangat itulah anak COC. I think gue safely to say anak COC itu cukup nerd, ya nggak sih? Iya. I would Iya. agree. Wow. Like you guys, how do you guys feel setelah kayak mungkin kita awalnya kayak nerd life, terus sekarang basically we're exposed to the social media gitu ya. Is it more happy or more sad buat kalian? Buat sih ride the wave aja ya. Gimana? Ride the wave, like just Kayak ikut arus aja. iya. I see. Iza gimana Iza? Lagi dapat headphones 2 tuh. Tadi gue lihat tuh. Ada ininya. Apa ya sebenarnya? Apa ya? Ya gue dibawa enjoy aja sih. Maksudnya nggak yang sedih, nggak yang seneng ya. Udah karena memang mungkin gue nggak bisa bilang resiko sih kayak mungkin kita udah tahu dari awal kayak efeknya mungkin kayak pasti bakal lebih ramai kan dari kehidupan kita sebelum COC gitu. Jadi kayak ya udah Oh, dibawa enjoy aja. I see. Bim gimana Bim? Me, I sejujurnya like I didn't expect bakal seramai ini sejujurnya. I don't know why. Nah, Ya lagi bro, lu ngebum banget lagi. Seriusan ya? Daerah semua. Wah, gue yang karena kayak sejujurnya I didn't really research COC really well before joining. Jadi I kayak ikut aja waktu tawarin gitu. Terus Oke. kayak jadi kayak agak
agak shock sebenarnya, tapi ya udah dijalanin aja. Well, now you're here anyways, right? Astaga. Sejujurly. Lu sering ngomong jujurly ya berarti ya, Bim ya? Iya. Za, tadi ada yang ngomong Faza punya kembaran. Emang lu punya kembaran, Za? Ada kembaran. Wow. Identik. Enggak, tapi nggak identik. Kayak Makanya. ya kalau misalkan lihat sekilas mungkin inilah mirip lah. Cuma kalau kayak you go into the details kelihatan bedanya. Wow. Kita boleh lihat nggak kayak muka lu nggak tahu sih. Oh, Kita boleh lihat nggak muka kembaran lu kayak apa, kayak emang semirip itu kah? spill nggak ya? Suka ya? Nah, Up to you. ini gua flip kamera langsung kelihatan ini. Jadi jangan. Oh jangan. Oke, respect. Oh ya lu lagi di rumah ya Pak ya, bener ya? Iya. Aduh. Oh wow. Spill tuh kali 7 kali 8 loh. Cuma ini lagi kayak udah dari SD, SMP, SMA kayak satu sekolah terus kan. Terus kuliah bisa ini kan, bisa univ. Oh bisa. Tapi ujungnya jurusannya sama. Jurusannya sama. Jadi kayak what? Ya udah. TI berarti ya, teknik informatika. Sistem informasi juga. Sistem informatika. Iya. Fizi ya namanya ya, tuh katanya tuh ada yang Enggak dong. Tidak semua yang kembar itu namanya mirip ya, guys. Oh wow. Si kayak kakak nggak tahu deh. Tapi lu jadi kakaknya apa jadi adiknya? Gue jadi kakaknya. Meskipun gue nggak tahu sih sebenarnya gue kakaknya atau adiknya. Cuma gue mungkin dari dulu dipanggil kakak gitu kan. Jadi ya udah kayak gue kakaknya gitu. Oke. Good kesimpulan. Kayak emang si kembaran lanjut ke mana tuh? Si kembaran dem. Lanjut gimana nih maksudnya nih? Lanjut. Maksudnya ke Ngapain? kuliahnya. Heeh. Kan kayak sama-sama baru mau wisuda kan. Jadi terus kayak step yang diambil sama-sama kerja gitu. Jadi ya Oh, I see. Gitu. Beliau kuliahnya mesti di mana? S1-nya? di UI. Di UI. Oh, bro, UI. Oh, wow. Iya. Cari ini habis ini. Enggak semuanya gue bakal cari kalau di UI, wah. Di UI. Oh, alah. I see. Fun fact tadinya gue sebenarnya mau masuk UI loh, coba nggak jadi. Kayak gue pas pendaftaran tuh kayak UI atau ITB. Terus ya udah akhirnya ITB gitu. Karena kembaran lu di UI apa bukan? Karena jadi gini, dulu waktu daftar itu kayak gue sama dia ngomong lah kayak kalau lu UI gue ITB, kalau lu ITB gue UI. Pokoknya nggak boleh sama. Pokoknya nggak boleh sama kan. Jadi karena dia mau ke UI ya udah gue jadi ke ITB gitu. Oh, gila. Tuh ditanya itu, seru nggak punya kembaran gitu? Seru nggak? Kayak Iya. banyak nggak serunya sih kayaknya. Oke. kayak mungkin kalau sekarang kayak kelihatannya seru gitu kan. Cuma kan kalau waktu dulu kayak entah itu sering berantem lah atau sering apa lah. Jadi kayak ya gitulah guys. Iya sih. Orang pernah ketukar gak? Nah, Apa? Salah manggil pernah gak? Salah manggil atau ketukar gitu? Enggak kan nggak mirip kan. Jadi kan nggak mirip. Jadi kayak oh, orang-orang ngelihat mukanya tuh udah pasti tahu ini siapa gitu. Oke. oh gitu. Tapi sekilas mirip. Sekilas doang. Apa ya? Ya ada lah, ada miripnya lah. Cuma kayak kalau lu lihat lu pasti bisa bedain kok. Bukan yang kayak "Ah, ini siapa enggak. Oh, berarti kayak kalau misalnya lu masuk ke sinema, terus kayak lu suruh kembaran lu masuk sinema itu juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Cuma ini ya. Cuma gue nggak tahu gimana caranya. Tapi face unlock di HP-nya gue bisa buka. Pakai muka gue. Damn. Oke, tapi itu useful sih kadang, ya nggak sih? Apa malah kayak no yang privacy? ya nggak juga lah. Kan ngapain gue buka HP-nya dia kan? Oh benar sih. Cuma kayak fun fact aja sih. Damn. Oke. Jadi yang bisa diandelin lebih karena fingerprint atau passcode gitu ya? Iya, makanya HP gue nggak gue pasang face unlock. Gue fingerprint doang. Astaga. Bima 7 bersaudara. Lu beneran Bima? Iya.
Huh? Yeah. So you have like I 6 have, brothers? Sorry, 6 siblings. yeah, jadi 3 older brothers and 3 older sisters. Damn. Dan lu bungsu. Oh, di Wow. That's a lot. Oh, that's a lot. Yeah, that's a lot. Yeah. Like, do you get along with them? Like, oh my god, I have so many questions in my head now. Tapi dulu deh. Gila, ini keren banget sih. Yeah, gitu deh. Wait, what's the gap between you and the oldest one? Nah, I believe he's like 45, 47, I don't know. Jadi kayak for this. yeah. Jadi like my mom had my first like oldest brother when she was 18. My mom had me when she was 40. Jadi berapa? Yeah, 22 years difference. Wow. Oh, jauh banget lah 20. Iya. wow, okay. Yeah. Like, so do you get along with them? Ya gitu aja sih. Karena like the age gapnya gede banget, jadi like it's not like I talk to them every day gitu loh. Karena mereka have their own things to do. Bener sih. Yang paling dekat ya? Yang paling dekat berapa tahun? Yang paling dekat biasanya 3 tahun. Okay, that's good. Oh. And fun fact, actually my older sisters, they're twins. Gimana? Oh. Jadi ya I have like 3 older sisters kan. Jadi two out of 3-nya itu mereka kembar gitu. Oh, wow. Gila. Do they mostly like kuliah di like Korea juga atau malah dalam negeri or like other places? Ya gimana? Dalam negeri. Suara lu kayak nggak muncul kayak. Was it? Dalam negeri. Oh, dalam negeri. Oh, okay. Oh, I see. Wah, gila. Okay. Kok si fansnya tahu aja ya? Fans nih banyak yang tahu kayak langsung 7 bersaudara dan segala macam. Kayaknya I pernah bilang. I think I pernah bilang waktu live atau gimana gitu. Oh, okay. Ponakan berapa Bim tuh? I tunggu ada berapa. Luas kali ya. Oh, he's counting really. I have 6 ponakan. Wow. Cousin ya atau nephew? Nephews and nieces. Nephews and nieces. Cousin itu apa? Oh, sepupu. Cousin tuh sepupu ya. Learning English with Vanes Wijaya. Waduh. Kalian punya ponakan juga? Enggak cuy. No. Enggak cuy. Belum sih kayaknya. Oh my god. Wow. This is a really fun time. Berarti kalian berapa sibling? Like how many siblings do you have? Nes berapa Nes? I have one older sister. Oh, older sister. Berarti berdua. Yeah, that's it. Cia gimana Cia? Cia lagi Za. Gue juga cuma berdua. Oh, berdua. Oh, iya. Gue pribadi tunggal, jadi gue nggak ada sibling gitu. Jadi the oldest di sini Faza ya. Jangan gitu dong. Jangan gitu lah Gue di guys. sini merasa tua dong. Jangan, Kita seumuran lah, seumuran. Ini lagi banyak komen nih. Om Bima. Iya. Om Bima. Aduh, aneh banget lagi. Astaga, Om Bima. Wow, oke. Gue tuh kayak data gue lagi ngebayangin kayak ada 7 Bima di rumah gitu kayak Bima gitu. Damn. Wow, Ajusi Bima. Ajusi apa? Ajushi. So it's like apa? It's like om bahasa Koreanya om. Ajushi. Oh, gitu. I see. Gila. Wow, keren. Faza kembar, iya guys, kembar. Berarti besok live kembaran pun nggak ada yang tahu ya? Siapa? Kalau Gimana? kembarannya yang live nggak ada yang tahu. Tahu lah. Di sini tahu karena mirip gak sih? Iya, harus Iya, tahu.
Iya. Oh, maksud lu kayak sekarang yang ngomong ini siapa tahu kembarannya gitu. Ya besok-besok. Oh, besok-besok. Oh iya bener. Dulu tuker. Halo guys, Faza kembali gitu. Astaga. Faza kembarannya cewek. Ada yang nanya gitu tuh. Cowok. Cowok tuh guys. I see. Wow. Kalian SMP. Rishidin Fizi. Oke guys. Enggak guys. Kayak semua orang yang ini ya, semua orang yang gue kasih tahu kalau gue kembar pasti nembaknya gitu ya, pasti Fizi ya gitu, Fizi. gue udah capek denger itu Fizi. You get that a lot berarti ya? Iya. Gila. Astaga. Spoiler episode 8, nggak boleh spoiler guys. Tapi episode 8 besok ya? Besok keluar, jangan lupa nonton guys. Seru guys, nonton aja guys. Wah, dari mana ada yang nanya tuh Za? Faza sering double date ya? Double date. Nggak pernah lagi. Tapi emang beda kampus kan, soalnya kan. Iya. Sulit. Astaga. Vanes selisih berapa tahun sama kakaknya tuh? Tadi dia nanya gitu tuh. Waduh, berapa tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Oh, berarti mirip sama kayak Bima dong. Iya. Tapi oke, gini deh. 3 tahun tuh bisa get along gak sih? Gue kan tunggal kan, gue gak tahu banget apapun ya. Tapi kayak gue imagine 3 tahun tuh berarti kalau lu SMP dia udah SMA gitu kan. Jadi Iya. I guess it's quite hard. Tapi gimana? Bisa. Lumayan masih relate. Oh, oke. Bim lu gimana Bim? Do you get along? Iya, bisa aja. Like waktu I masih di Indonesia, ya sabarnya ngobrol, like ketemu dan ngobrol. Tapi karena like I'm in Korea, jadi kayak udah nggak sesering itu ngobrol. Ya, tapi iya, ya deket-deket aja gitu loh. I see. Oh, oke. Interesting note. Bima ponakan paling tua umur berapa? Wah, gue gak tahu Bima hafal atau enggak sih guys sebenarnya sih. Paling tua maybe like 2005 or 2006. That's like my age. Wow. Okay. Wait, you guys are 2005 kan? Or Yes, I'm 2005. Gue 6. how about man? 3, I'm 3. 2003? Iya, Oh, me 2003. too. I'm also 2003. Berarti gue nggak paling tua ya, Max. Ingat Max, gue nggak Oke, paling tua siap. di sini ya. Siap. Gue seumuran sama Bima di sini. Itu guys. So like Max, you can be my keponakan. Wow, gue lagi kebayang lagi kayak, oh wow, udah kayak Om Bima gitu. Oh my god. Astaga. Wah, tapi gue kayak gak kebayang sih, men. Gue punya kayak Om yang kayak 2003 yang masih muda gitu, in my opinion gitu. Wow. Kayak Bima, do you celebrate Chinese New Year? Yeah, of course. So do you get many Hong Paos? Yeah, from my yeah. Oh wow. Bro, untung besar sih kata gue sih. Keren. Oke, anyway. Astaga. Kapan pulang Indo, Bim? Tuh ditanya Bim. Next month kayaknya. Oh, seriusan next month? Iya, kan ada itu. Summer break kah? Ada atau- apa? Iya, Ada liburan kan? Iya, itu. Iya. Right. I see. Yeah. Okay. But then sebenarnya lu tuh masih libur ya? On your like libur times? Yeah. But because I have the internship, like I couldn't do nggak bisa. Paham. Yeah. I see. Tapi lu biasanya libur kalau like academically libur sampai kapan? Sampai bulan apa? So it starts like June 23rd mulai liburnya sampai like maybe late August. Ya, jadi September tanggal 4 masuk. Gitu. Oh, I see. Okay. Wow. How about you? Do you guys have summer break gitu? Ada, pasti ada. Ada. Potong juga. Like Juni awal sampai late August gitu. Cuman beneran late August tuh udah masuk gitu. Kalau lu kan September lah itu maksudnya. Iya. Kalau kami May until July.
Iya, punya lu pada agak-agak unik tau. Sangat-sangat awal. Oh. Wih, Kayak- gua kayak 20 cabut deh. Apa? Gua kayak 20 cabut deh. Oh, 22 jam 10.20. Di sini udah jam 11. Oh iya, ada jam 11. Oh iya ya. Kemarin ini tahu lagi ngomongin si Kuliah Bima. 12. Bima jam 12, men. Gila, bro. Gue gak ngerti lagi. Wow, wah gila sih. Terus kayak Bima tuh cerita kayak dia tuh jam 2 tuh kayak baru tidur. Percaya kalau nggak. Iya, benar. Wow. Tapi kayak kalau kalian kayak selama kuliah tidur jam berapa biasanya? Aduh. Ini pertanyaan menarik nih. 3 3 pagi. bangun jam? Jam 9 atau jam 8. Damn. Pas Oh, masih oke berapa? lah. Masih oke. Kelas lu. Jam 9. Your class starts at 9? Yeah. And then I usually wake up at like 8:50 gitu. 8:50. Yeah. So 10 minutes different from your class. Itu nggak telat. Kayak 8:50 terus. Biasanya telat tapi kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah ya. Profesornya is kind, jadi kayak I know profesornya itu baik, jadi kayak I telat pun dia kayak kasih absen gitu loh. Maksudnya kasih live presence-nya gitu loh. Iya. Oke, I see. Kalau bahasa anak DN, anak dalam negeri bilangnya kayak, dosennya chill gitu. Iya. Wow, gila sih. Vanes gimana Vanes? Gua biasa kayak 0-0 lah atau before that karena gua gak mau merasa guilty kalau udah lewat day gitu. lu kalau begadang ada merasa guilty dengan diri lu sendiri. Udah next day guilty sih. Next day udah guilty sih. Udah ganti hari gitu. Udah kayak oh shit gitu loh. Gue denger ini tahu, kayak gue kan sempat ketemu teman-teman di UI yang kayak Sisfor lah, Fasilkom lah, maksudnya yang computer related kan. Terus gue nanya, kenapa sih kok banyak yang bilang kalau komputer tuh susah? Terus mereka bilang, sebenarnya bagi mereka salah satu yang mungkin di highlight susahnya adalah karena projectnya atau PR-nya itu panjang, bener nggak sih? Ya lumayan ribet sih, lumayan banyak project. Ya. At least for me ya. So that's why you need like a lot of time untuk ngerjain itu bener? Enggak sih, sekarang ChatGPT lumayan membantu sih. Oh, oke. Wow. Kayak, you belajar spesifik framework, belajar spesifik programming language, bisa refer ke ChatGPT gitu. Iya gak sih? Oh, Iya, lu betul. gitu, Za? Iya, kayak misalkan lu lagi ngerjain sesuatu, misalkan coding gitu ya. Terus Ah. lu udah nyari misalkan errornya di mana atau bugnya di mana kayak gak nemu. Ya terus lu cobain nih lu masukin ChatGPT, kan ntar nggak lama pasti ketemu kan. Wow. Lumayan kebantu. Wow. Sama kalau keren. belajar yang baru sih, kayak belajar kayak Setuju. library baru, itu ngebantu banget soalnya. Iya. 3 titik ke bawah. Oh. Wah, gila ini kayak sangat tips and trick banget nih. Oke, nah Nes, sebelum lu cabut boleh nggak nih? Ini ada yang request soalnya dari chat nih. First impression masing-masing tuh Nes. Coba lu kasih first impression lu deh. Udah ganteng semua, udah. Bye-bye. No, but like personality wise lah. Maksudnya kayak, Aduh. did you have anything to say? Enggak sih, I mean at that time ya kayak ngerasa ketemu orang I guess like Oke, harus ada gue boleh. gak gitu ngejudge gitu sih kayak just try to I don't know ya. Udah lah, bye-bye. Oke, yo, bye. Thank you Nes. Oke. Seriusan, thank you. Ya, thank you juga. Bye. Say bye-bye to Vanes guys. Bye. Hey. Oke, wah gila. Bro, wah si Vanes udah ini sih, udah kayak kayak tengah-tengah capek juga sih bro sih. Aduh. Tapi first impression lu pada gimana? Terutama kayak gimana ya? Kalau gue Bima kan pasti kan universe 1 gitu. Gue ngelihat Fahza tuh, gue malah ngelihat kayak gue gak tau deh, cuma mungkin karena gue sih in a lot of people, jadi gue merasa kayak lu tuh mirip siapa gitu, tapi gue nggak tahu siapa gitu. Like deja vu gitu sih. Kayak gue emang dibilang orang banyak miripannya sih. Padahal Iya. gue gak merasa mirip. Kayak apa ya?
orang-orang bilang mirip A B C gitu loh. Jadi kayak Iya, woy. muka gua sepasaran itu kah? Astagfirullah, enggak lah bro. Aduh. Tapi first impression lu ke Bima gimana, Firza? First impression gue ngeliat Bima di studio ya, itu kayak gue ngeliat Bima kayak pendiam aja sih, kayak cool guy tapi dia pendiam gitu. Asik. I'm a chill guy. Yes. Astaga. Kita belum pernah kayak ngobrol in real life kan? Atau Faza and I? Kayaknya Kayaknya belum pernah. belum ya. Iya. Ya, jadi, Astaga. ya, just Berarti like baru-baru ini. ya. Oh, oke, I see. Wow. Gue ngelihat Bima, dan actually banyak dari season 1 yang ngeliat Bima tuh kayak ini cuy, kayak apa tuh, Hong Seok Bom, gue gak tau lah sebutnya apa tuh lah. Jadi kami kira tuh beneran kayak game pertama tuh udah ada si ini kayak game host gitu loh. Jadi gue kayak Yang game ini, host nih yang gitu kan. Season 1 itu. Iya. Gue kayak langsung dimulai ada game host. Cuman gue liat dia pakai seragam kan, terus gue kayak at that point gue beneran kayak considering gue harus nyapa Bima nggak ya? Gue takutnya dia game host gitu, terus gue kayak so asik. Ternyata emang cash untungnya. Astaga. Wow. Vanes kemana guys? Vanes istirahat guys. Itu dia. Wow. Ini kita coba cari satu orang lagi kali. Coba ya kita sambil chat ya. Kamu jawab pertanyaan Kak Faza. Kak Faza nanya kah tadi? Apa? Enggak ya? Oke. Kita coba cari siapa ya. Wah Pak, ramai banget Pak ngomongin Lutfi Pak. Enggak guys, tapi kalau udah Lutfi itu udah, kemarin itu gue sempet live kan, terus ada Lutfi, terus kayak orang-orang kayak sangat rame. Cuman kayak biasanya Lutfi itu nggak yang, bukan tipe yang suka berturut-turut gitu sih. Kendrick kalau kita coba Kendrick ya. Ken lagi sibuk nggak? Warga live TikTok mencari lu. Anyways, sambil lihat-lihat mah, sambil ngobrol lah kita lah. Kalian minus berapa? Nah, lu minus berapa Duza? minus, nggak tahu ya, terakhir kali gue ngecek 3,5. Wow. Bima Lu berapa? aman sih? Me? I juga kayaknya ada masalah with my eyes, tapi I nggak pernah pakai kacamata. Oh, I see. Tipis Jadi kali if ini. it's like, kalau terlalu jauh I cannot see well. Itu namanya apa? Rabun jauh ya. Rambut jauh. Iya. Basically like minus sih itu sih. Iya nggak sih? Iya, betul. Iya, itu. Oh, I see. Tadi mau ngomong apa ya dari gue? Oke. Andreas, ada Fania nih, ramai banget nih, komen. Kok nggak bisa lihat yang selain Fasha? Apa tuh tadi? Coba. Apa itu? Sebentar. Kamu minus berapa? Gue minus 5 by the way guys. So, ya. Agaknya jangan ditiru guys. minus 5 tuh tebel nggak sih kacamatanya? Kayak Tebel pak, lumayan pak. kacanya tuh. Tebel. Orang-orang kayak ada yang ngeliat kayak, wah kok kayak tebel nih, itu sampai nanya gitu. Terus gue kayak, gue sengaja nggak jawab ah gitu. Lama-lamain. Malah akhirnya gue ngomong juga sih. Demikian. Kembaran Faza pakai kacamata juga nggak? Nah itu. Enggak. Kayak beda gitu loh gennya. Kayak gen gue kayaknya gen yang matanya lebih lemah ya dibanding katanya lagi. Oke. I see. Oh gila. Spill frame kacamata. Gue gak ngerti deh kenapa spill frame itu kayak, I mean my kacamata ya kayak frame gini aja kan, frame bestinya aja and everything. Ada telepon or Austin kan. Si Bima, like do you usually like still study or like do some like I don't know, what do you do, like coret-coretan kah, like with reaction kimia selama libur gitu, atau kayak you hold it
atau di lab aja gitu? Waduh, Langsung dikeluarkan bukunya ya. itu apa tuh bro? Ya, buku Advanced OChem. Ya, I still study gitu. Oh, itu OChem. Wow. Marches, what's Marches? Nama profesor yang bikin buku ini. Oh, Profesor. gila. Setelah beli itu tuh, lu baca tuh? How thick bukunya seberapa tebal? Iya, berapa halaman itu? Oh gila itu tuh banget sih pak. Wah. Nama exactnya. It says 2300. 2000? Ya. Oke. 2357 halaman. Wow. Mendengarnya pun Oke. aku sudah tidak sudi ya guys, 2000. Iya bener. Coding ada buku nggak? Sys4. Enggak sih, kayak nggak tau, gue belajarnya nggak dari buku soalnya. Oh, oke. Apa modul gitu apa bukan? Kayak dari internet aja, dari video YouTube mostly. Oh. Terus tutorial kayak ini tutorial coding. Iya, tutorial coding sih terutama yang kayak 3 jam, 4 jam gitu. Oh seriusan pak? 3 jam 4 jam? Iya, 3 jam 4 jam tuh kayak masih inilah, masih oke Masih lah. kecil. Ada yang sampai kayak 10 jam, 11 jam gitu. Buset. Gila. Kuat tuh lo nontonnya tuh. Ya nggak in one sitting lah, kayak dibagi beberapa sesi. Nggak mungkin satu kali ini langsung 11 jam, nggak kuat. Astaga. Wah gila sih. Tapi lu pada sehat-sehat dah, lu pada dah di tempat masing-masing deh. Gila. Iya. Bima kan lagi sibuk lab kan? Sekarang berarti lebih banyak ke lab. Do you still go there like in weekends? No, enggak, karena mager. Karena mager. Weekdays berarti. Ya, weekdays udah cukup sibuk, jadi weekends buat jalan-jalan. Oh, I see. You also get money lah, right? Dapat duit juga kan nggak sih kalau buat magang? No? Enggak, Oh, for the experience berarti. Iya. Oh, I see. Za, lu gimana, Za? Lagi applying for job kah atau? Masih ini sih, masih santai-santai dulu. Kayak enjoying life after crispy itu kan kayak ini nih, kayak Perlu sih, Pak. Itu perlu sih. kayak I'm free gitu. Apalagi gue kan waktu skripsi kayak ganti judul di tengah kan. Jadi kayak itu beneran ngebut, ya kayak beneran ngebut full seharian for like 1 bulan gitu. Terus kayak nggak ada waktu free. Terus sekarang bisa free tuh kayak finally I'm free gitu kan kayak. Ih, wah, iya sih. Itu tapi wah, itu kayak stres dan bingung dan pusing banget sih. Kayak ngubah judulnya gara-gara kenapa? Apa karena mentok kah atau karena kayak mentok secara kemampuan the whole coding program atau apa gitu? Lebih ke waktu dikerjain tuh kayak ini kayaknya gue tahu nggak bakal selesai dalam waktu batas waktu skripsi yang gue tentuin ya, jadi kayak gue ganti aja gitu. I see. Tapi gantinya tuh ganti banget sampai arahnya beda banget gitu apa enggak? Dari segi teknisnya sih beda, cuma kayak kalau konsepnya sih kayaknya nggak beda jauh lah, masih sama-sama kayak gitu. Lumayan lah ya berarti ya. Oke. Spill judul skripsinya kak. Waduh. Dari sempat diceritain tuh sama Kak Faza. Udah tadi. Iya. Basically apa? Machine learning buat detect deepfake video. Ya gitu loh. Damn. Gitu. Bima kalau di Korea ada ini nggak sih? Ada skripsi juga nggak? Nah itu. Iya, we have. Tapi kayak skripsi I itu kayak for my major kita nggak ada kayak sidang. Do you have sidang? What is sidang in English? Iya. It's Jadi like kayak defense kan, thesis defense. thesis defense, like my major nggak ada itu. Jadi we just submit the report and that's it. Kalau but in the other major in the same department kita ada 2 bio major. Jadi kalau di other majornya itu mereka ada thesis defense gitu. Oh. I nggak tahu kenapa my major doesn't have thesis defense. Ya gitu. Wow. Oke.
Yeah. I think you're pretty much more happy without it. Do you? No, but I want to have my thesis different karena kayak lebih asik aja gitu. Apakah Oke. begitu, Za? Oke. Ya ini mungkin ini sih perkara beda mindset aja sepertinya ya. bener. Karena kayak arguing with professor itu is so fun gitu loh. Ya nggak? No, gitu, Za. Kita tuh harus kayak gitu, Za. Iya, kita emang harus begitu. Kita harus menganggap argumen itu fun ya, Max ya. Bener. Harusnya begitu, Za. Gitu. Astaga. Aduh. Tapi emang mungkin mereka elegantly